कन्वर्टेड ख्रीष्टियान जो मैंने वर्णशंकर मुझे कहबी वर्णशंकर ओडियाटा कौन से जाकि देखीदे से डिक्शनरी रे ओडिशा रे रहउथबा कन्वर्टेड ख्रीष्टियान मानकू मु वर्णशंकर बोली कहली आज कौन पाई जो माने निज धर्मर नुहे निज जातिर नुहे जो माने निजर बापा को बापा कहवा भी पसंद करती से कहती आम माने ईश्वर संतान जीशु संतान आम मुझे बुझीपारे जे ये संतान एक्चुअली कहार निज बापा या पास्टर माने जो गाँव में बुलूँ माने जमी आमर किसी था आम धर्म भी किसी भंड बाबा अच्छा से ये जो ख्रीष्टियान कम्युनिटी रो ना को बदनाम करने किसी पास्टर मानक ना रे किसी फादर मानक ना रे किसी पास्टर मानक ना रे किसी अभद्र भंड चोर जो माने पशि जाइए कम्युनिटी भितर को एवं ये कम्युनिटी को पूरा बदनाम करुँच प्रथम रू कही रखुची मु ख्रीष्टियान कम्युनिटी एगेन्स्ट नुहे मु जो धर्मांतरीकरण करुँच लोक मान चोर बनईकी चुतिया बनईकी मु ताहा एगेन्स्ट रे धर्मांती जो माने आजिका डेट्रे सब पास्टर पितर मातर बनी मु सरकार को अनुरोध करी जो सब सब चर्च अच्छी से चर्च जो सब पातर मातर अच्छा से आमर नियरेस्ट लोक मैंने जाकि मागंतु जे भाई रे तू तो हेचु गोटे कौन पास्तर पिस्तर जहाँ भी तोर सर्टिफिकेट है तू सतरे हेचु ना तू भी खाली दलाली करने हेचु मुझे कही रखुची कौन सी फादर आपण मैंने इनकम पचारे जो पास्टर मानकर इनकम कौन एम इनकम है एमाने जेते ख्रीष्टियान बनै बनै चलिए इनकम रो 10% एमाने पाती तो एटा हूँ गोटे चेन सिस्टम बिजनेस आपण मैंने देखी ना जो चिटफंड केस होता से जो चिटफंड केसटा जहाँ एटा सैया तमें आस आमे दबू तमें दब कौन जहाँ मागिब बस जहाँ मागिबा कहीकि जहाँ मागिब दब सबू एमाने दियंती भी केमिति देबे एबे जेमिति पछरे किछि दिन तळे जणे आसीथिले डॉक्टर कौन मुरारी दिगल से मते फोन कले मु डॉक्टर मुरारी दिगल कहूची बहुत भलरे कथा हली कथा हिसाब में आसନ୍ତୁ डिस्कस चाले आपण डॉक्टरेट कले पढिचंती केते +3 डॉक्टरेट कोठु कले से को कॉलेज ना कले लिंगटन कौन लिंगटन करी गोटे कौन कॉलेज कहले लिंगटन कॉलेज रो मु करिछि आउ कौन लेखिथिले ना लेखिबी कौन पाई मुझे जो जीशु ख्रीष्ट प्रचार करे से डॉक्टरेट मिलगला तबे बुझीपार्टी एमानक यूनिवर्सिटी भी जमीतिका ये लोक मैंने सेमितिका आज लाइव आसियार बेसिक कारण या जे मते 8-10 दिन मैंने 6-7 दिन हम जीशु ख्रीष्ट मो स्वप्न आसिले यहाँ भारी निराट सत कथा जीशु ख्रीष्ट मो स्वप्न आसिले मत आसी कहले देख तपी तू आज हेलु मोर प्रिय शिष्य तू ही माने भाव जे तू जहाँ कहूँ से मु तो पार्टी कुहा कराऊँ कहीं मुझे जो बाइबल ख्रीष्ट धर्म विषय बेस किसी जानी नी आजिका डेट्रे जब मत आप कहे जे जो मैंने बाइबल को जो मैंने पूरा एपट सपोर्ट करके कौन कौन कहीकि लोक चुतिया बनाऊँ से सब मुझे जानीगली मुझे एम सब बाइबल पढ़ी ना चट्टी बही पढ़ी मैंने भावुँ ये हूँ बाइबल आज जड़े करते जड़े कहूँ मुझे करण घर छुआ तमे जदि अच्छ मो सहित डिबेट कर मु 5 कोटी टंका देवी आणुचंती कोठी माने पैसा एक मुह देखिबो एमाने देखा होचंती जेमिति माने देखा हंतिनी जलदस्यु को भलिया देखा होचंती एमाने हम ओडिशा को पूरा बदनाम कर सारलेनी तो एई भलिया लोक मानक पाखरु दूर रे रहंतु मु को मानक अनुरोध करिवि देखंतु आमे गोटे एमितिका आम राज्य बहुत पूर्वर आम जन गरीब राज्य बोली आमको परिगणित कराला गोटे लड़ाई करी आमर आज गोटे स्थायित्व आसिक पहुँची जे आमे गोटे हाँ आमे भी आजिका डेट्रे गोटे भल राज्य बोली परिगणित होचे ये परिगणित जितेबाला हो चलीचे से समय ये किसी लोक जो माने बाहर कम्युनिटी आम मान पूरा डिस्ट्रक्ट करदेवाई ये सब जिन कुत्सार टाना रचुंट तो जीशु मो स्वप्न आसिले आसिक मत कौन कहले शुण मत कहले तपी मु तो द्वारा बहुत किसी काम करने चाहूँगी मुझे कौन कौन करेंगे कहतु कहीकि सी मत किसी लोकर ना कहले भर गोटे लिंगराज भी अच्छी लिंगराज करके जन अच्छी मत आउ 4-5 जन ना कहले मुझे भूली लेखिक रखी लिंगराज आत्मिक औषध ये सब ना सब कहले कहीकि कहले तपी एमाने मो ना रे फ्रॉड करुँच ओडिशा रे मु कहली अच्छा कौन करी मु ना आज तू एमान पूरा माने प्रतिपक्ष के जवाब दे तू मोर दूत मु ते मनीष जन्म ये मुक्ति करी मो ना नहीं जो मैंने भंड प्रचार प्रसार करुँच तू जवाब देबू से मुझे यहाँ जब करी मत ख्रीष्टियान लोग बहुत गाली देवे कहले ना जी रियल ख्रीष्टियान होती से गाली दबनी सी तोर सपोर्ट कर
ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ବେପାର କରୁଛନ୍ତି, ବେପାର ପାଇଁ ଧର୍ମ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଛନ୍ତି, ସେଇମାନେ ଗାଳି ଦେବେ। ନିଜେ ଯୀଶୁ କହିଲେ ଚୂଡ଼ା ଚାଉଳ ପାଇଁ ବା କିଛି ଟଙ୍କା ପାଇଁ ଧର୍ମ ପରିବର୍ତ୍ତନ କର ନାହିଁ। ଯୀଶୁ ମୋତେ ନିଜେ ସ୍ୱୟଂ କହିଛନ୍ତି। ଯୀଶୁ କହିଛନ୍ତି ହେଲେ ତମେ ଭଲ ପାଅ, ଯିଏ ଯାହାର ଇଚ୍ଛା ହେଉଛି ମୋତେ ଭଲ ପାଅ, କିନ୍ତୁ ଚୂଡ଼ା ଚାଉଳ ଆଉ ଏଇ ଯେଉଁ ଦଲାଲମାନଙ୍କ ଚକ୍କରରେ ପଡ଼ିକି ଯେଉଁ ଧର୍ମ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରୁଛ ସେଗୁଡ଼ା ନ କରିବା ପାଇଁ ଯୀଶୁ ମୋତେ ନିଜେ ସ୍ୱୟଂ କହିଲେ, ସ୍ୱପ୍ନରେ ଆସିଥିଲେ। ତାପରେ ମୋ ମୁହଁରୁ ଏଇଭଳିଆ ସବୁ ଜିନିଷ ବାହାରୁଛି। ତ ବନ୍ଧୁଗଣ, ମୋ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ କମ୍ୟୁନିଟିର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି, ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ନାହିଁ, ମୁଁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ବି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ଧର୍ମାନ୍ତୀକରଣ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତିହତ କରିବା ପାଇଁ ମୋତେ ନିଜେ ସ୍ୱୟଂ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ କହିଛନ୍ତି। ଏବେ ଯଦି ଆପଣମାନେ ମୋର ବିରୋଧ କରିବେ ତ ଆପଣ ଭାବିବେ ଯେ ଆପଣ ନିଜେ ସ୍ୱୟଂ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବିରୁଦ୍ଧାଭାସ କରୁଛନ୍ତି। ବାକି ରହିଲା ବାଇବେଲର କଥା। ମୁଁ ଆଶା କରିବି ରିଏଲ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମାନେ ତ ପଢ଼ିଥିବେ, କିନ୍ତୁ କନଭର୍ଟେଡ ମାନେ ଚଟି ବହି ପଢ଼ିଛନ୍ତି, ବାଇବେଲ ତ ପଢ଼ିନ। ବାଇବେଲରେ କୋଉଠି ମେନସନ୍ ହେଇନି ଯୀଶୁ 12-30 କୋଉଠି ଥିଲେ। ଏଇ ଯେଉଁ ବଢ଼େଇ, ତମେ କ'ଣ ସେଇ ବଢ଼େଇ, ତମେ କ'ଣ ସେଇ ମରିୟମଙ୍କ ପୁଅ ତ ନୁହେଁ, ତମେ କ'ଣ ସେ ସାକୁଆ ମାକୁଆ ଠେକୁଆଙ୍କ ଛୁଆ ତ ନୁହେଁ, ସେ ସବୁ କୋଉଠି ବାଇବେଲରେ ମେନସନ୍ ହେଇନି। ସେଗୁଡ଼ା ମିଛ। ବାଇବେଲର ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟେଷ୍ଟାମେଣ୍ଟରେ ନା ଏସବୁ କିଛି ନାହିଁ। ବାଇବେଲର ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟେଷ୍ଟାମେଣ୍ଟରେ କେବଳ ଏତିକି ମେନସନ୍ ହେଇଛି, ଆଉ କେଉଁ ଚାପ୍ଟରରେ ମେନସନ୍ ହେଇଛି ସିଏ ବି କହିଦେବି, ଯେ ଯୀଶୁ 12 ବର୍ଷ ସମୟରେ ଜେରୁଜେଲମ ଯାଇଥିଲେ, ସେଠି ସେ ହଜି ଯାଇଥିଲେ, ବାପା ମାଙ୍କ ପାଖରୁ ବିଛୁଡ଼ି ଯାଇଥିଲେ, ତାଙ୍କ ବାପା ମା ଫେରି ଆସିଲେ, ପୁଣି ଥରେ ଜେରୁଜେଲମ ଗଲେ, ସେଠି କିଛି ପଣ୍ଡିତମାନଙ୍କ ସହିତ ଯୀଶୁ ବସିକି ଡିସ୍କସନ୍ କରୁଥିବାର ସେ ଦେଖିଲେ, ଏବଂ ତାପରେ ମରିୟମ ତାଙ୍କୁ ଗାଳି ଦେଇକି ସେଠୁ ଉଠେଇକି ନେଇକି ପଳେଇ ଆସିଲେ। ବାଇବେଲରେ ଏଇଆ ଲେଖା ହେଇଛି। ତାପରେ ଯୀଶୁ 30 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୋଉଠି ଥିଲେ ବାଇବେଲରେ କିଛି ଲେଖା ହେଇନି। ବାଇବେଲରେ ଲେଖା ହେଇନି, କିନ୍ତୁ ମୋ ପାଖରେ ଯେଉଁ ଏଭିଡେନ୍ସ ଅଛି ସେ ଏଭିଡେନ୍ସ ମେନସନ୍ ଅଛି ଯେ ଈଶା ଆସିଥିଲେ ଭାରତ, ଲେ ଲାଦାଖ JNKରେ ବୁଦ୍ଧ ଧର୍ମର ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର କରୁଥିଲେ। ମୁଁ ଏଇଟା ଯେତେବେଳେ ମନରେ ଭାବିକି ମୁଁ କହିଲି ସତରେ କ'ଣ ଆପଣ ଆସିଥିଲେ? ଯୀଶୁ ମୋତେ କହିଲେ ହଁ ମୁଁ ଯାଇଥିଲି, ଭାରତ ଯାଇଥିଲି, ଭାରତ ଭ୍ରମଣ କରିଛି, ସେଠି ଯେଉଁ ବୌଦ୍ଧ ମଠ ମାନଙ୍କରେ ରହିଛି, ଆଉ ସେଠି ମୋତେ ଈଶା ନାଁରେ ଲୋକ ଜାଣିଥିଲେ। ଆଉ ଏଟା ଗୋଟେ ଭାଷା ଅଛି ପାଲି ଭାଷା, ପାଲି ଭାଷାରେ ଗୋଟେ ବୌଦ୍ଧ ମଠରେ ଲିପିବଦ୍ଧ ହେଇକି ମଧ୍ୟ ଅଛି। ଯୀଶୁ ଏ କାମ କରିବା ପାଇଁ କହିଛନ୍ତି। ଯଦି ମୋତେ ଯୀଶୁ ମହାପ୍ରଭୁ ନିଜେ ଏଇ କାମ କରିବା ପାଇଁ କହିଛନ୍ତି, ମୋର ବିରୋଧ ତମେ ମାନେ ଡାଇରେକ୍ଟ ଯୀଶୁଙ୍କ ବିରୋଧ କରୁଛ। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ମୋର ବିରୋଧ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ରିଏଲ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ନୁହେଁ। ଆସନ୍ତୁ ମିଳିମିଶି ଭାଇଚାରାର ସହ ରହିବା, କାହାକୁ ଧର୍ମ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରେଇବା ନାହିଁ। କୌଣସି ଭଗବାନ କେତେବେଳେ କୋଉଠି କହିନାହାନ୍ତି ମୁଁ ଭଗବାନ ବୋଲି, ତ ତମ ଯୀଶୁ ବି ଭଗବାନ ନୁହେଁ। ଯୀଶୁ ମୋତେ ନିଜେ କହିଲେ ଏ କଥା, କହିଲେ ମୁଁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପଠାଯାଇଥିବା ଜଣେ ଧର୍ମ ପ୍ରଚାରକ ବା ଦୂତ। ହେଲା, ମୋତେ ଏଇଟା ସ୍ୱୟଂ ଯୀଶୁ ନିଜେ କହିଛନ୍ତି। ତ ଯୀଶୁଙ୍କ କଥା ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଶୁଣଉଛି। ୟା ପରେ ମଝିରେ ମଝିରେ ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ଯୀଶୁଙ୍କ ସହିତ ଡାଇରେକ୍ଟ କନଭରସନ୍ କରିବାର ଥିବ, ଆପଣମାନେ ମୋ ସହିତ କଥା ହେବେ, ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସଦ୍ଜ୍ଞାନ ଦିବ୍ୟ